بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة الكرام وفقنا الله وإياكم لكل خير في باب الرجاء، وهو باب عظيم. والرجاء كما سبق البيان والإيضاح ركن من أركان التعبد القلبية، وعرفنا أن أركان التعبد القلبية ثلاثة، وهي الرجاء والخوف والمحبة. وقد وردت أحاديث كثيرة في الرجاء وأهميته وعظم شأنه في حياة المسلم. ساق الإمام النووي رحمه الله تعالى منها جملة من الأحاديث، ووصلنا إلى الحديث 15. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. هذا الحديث فيه ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو الرجاء، وأن أهل التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى الذين عبدوا الله وأخلصوا الدين له ولم يشركوا به شيئا، أي شيء كان، لهم هذه المثوبة العظيمة والأجر الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا يتضمن بشارة عظيمة لأهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الإخلاص لله تبارك وتعالى بهذا الفوز العظيم، ألا يعذب الله تبارك وتعالى من لا يشرك به شيئا. وفي الحديث تواضع النبي صلوات الله وسلامه عليه ولطفه في تعامله مع أصحابه. ومعاذ رضي الله عنه من صغار الصحابة، وقد أردفه النبي عليه الصلاة والسلام معه على الحمار، وحاوره بهذا اللطف وبين له هذا البيان، وفرح معاذ رضي الله عنه بما بين صلوات الله وسلامه عليه، وأدرك أنها بشرى عظيمة لأهل التوحيد وأهل الإخلاص، وأدرك ما في هذه البشارة من تقوية للرجاء بالله سبحانه وتعالى في قلب المسلم إذا كان مخلصا لله وبعيدا عن الإشراك به سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat serta kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada dalam bab ar-raja, yaitu yang merupakan bab yang sangat agung, dan sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya raja merupakan amalan hati. Dan raja merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah qalbiyah, ibadah hati. Kita tahu bahwasanya rukun-rukun ibadah qalbiyah ada 3, yaitu ar-raja dan al-khauf dan al-mahabbah, pengharapan dan rasa takut kepada Allah serta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang raja dan juga menjelaskan tentang urgensinya raja ya dalam hati seorang muslim dalam menjalani kehidupannya. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah telah membawakan banyak hadis-hadis tentang ar-raja. Di antara hadis-hadis tersebut yaitu hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, di atas keledai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
Ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi 'ala 'ibadihi wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Demikian jawaban Mu'adz. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sungguhnya hak Allah atas hamba-hamba yaitu para hamba hanya menyembah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Maka Mu'adz berkata, faqultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas? Tidakkah aku kabarkan kabar gembira ini kepada masyarakat, kepada manusia? Qala la tubasyirhum fayattakilu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau kabarkan kepada mereka, nanti mereka akan menyandarkan pada hal ini. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan apa yang telah diberi judul oleh Al-Imam Nawawi tentang pentingnya raja, tentang urgensinya raja, terutama kabar gembira bagi ahli tauhid dan ahli ikhlas. Pengharapan yang sangat besar bagi orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang ikhlas, yang mereka beribadah kepada Allah saja, mereka ikhlas dalam ibadah mereka dan mereka tidak berbuat syirik sama sekali. Mereka ini akan mendapatkan ganjaran yang sangat agung. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah yu'adziba ma la yusyrik bihi syai'a." Allah tidak akan mengadab mereka. Allah tidak akan mengadab orang yang berbuat syirik sama sekali. Ini merupakan kabar gembira yang sangat besar. Bagi siapa? Bagi ahli ikhlas, orang-orang ikhlas dan ahli tauhid. Orang-orang yang bertauhid, mereka akan mendapatkan kemenangan yang besar dengan tidak diadab oleh Allah sama sekali. Dan dalam hadis ini juga disebutkan tentang bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana lembutnya muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Lihatlah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau termasuk dari sigharus sahabah, dari sahabat-sahabat yang junior, yang masih kecil. Beliau digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Diletakkan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, ya, keledai, di atas himar. Kemudian berbincang-bincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya terjadi hiwar, yaitu perbincangan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Mu'adz bin Jabal. Kemudian setelah terjadi perbincangan tersebut tentang keutamaan tauhid, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pun paham bahwasanya ada kabar gembira bagi ahli tauhid dan bagi orang-orang ikhlas, dan dengan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan raja, pengharapan dalam hati seorang muslim jika dia bertauhid dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.